Lioka voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny faefatra sy toko faefatra andiny voalohany andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny varaky ambin'ny no mitondràna hafatra ao antsika androany. Filazantsara ny lioka. Raha mandiniky tsika riavana dia mahita fa ny filazantsara ny soratany lioka sy ny asan'ny apôstôly izay lioka ihany koa nanoratra azy dia misoratany ho an'ny Théophile na hoe Théophile. Eo amin'ny fiandohan'ireo boky anankiroa ireo ihany no ahitantsika ny anarana hoe Théophile ity. Dia tsy voatonona intsony io anarana io ao anatin'ny testamenta vaovao. Tsy mahita afa-tsy izay ianareo ny anarana Théophile ao anatin'ny testamenta vaovao. Mampametra-panontaniana izany. Mety eritreritrisika hoe fa iza marina moa ity Théophile ity. Ary maninona ny izy no nanoratana ity filazantsara ity. Fa raha mandinika isika raha jerena tsara ny anarana hoe Théophile dia fitambaran'ny teny grika anankiroa hoe Théos izay midika hoe Andriamanitra na hoe Dieu sy ny verbe grika Philéo izay midika hoe aimer na hoe amin'ny teny malagasy hoe tia. Io anarana io zany dia azo adika hoe celui qui aime Dieu, izay tia an'Andriamanitra na hoe l'ami de Dieu, naman'Andriamanitra. Raha manao izay mba mananjanaka aoriana raha mananjanaka lana reo dia atao hoe Théophile. Celui qui aime Dieu, l'ami de Dieu. Théophile veut donc dire aimer de Dieu, na oui, ami de Dieu, na oui, celui qui aime Dieu. C'est donc une façon symbolique de désigner les chrétiens, ou tous ceux qui se proclament comme des personnes qui aiment Dieu. Théophile, donc, c'est quoi? C'est vous, c'est moi. Nous sommes tous des théophiles. Par exemple, théophile, non, c'est égophile. Maintenant, égophile, c'est amour de soi. Mais comme aimer Dieu implique aussi aimer son prochain, après l'enseignement de Jésus, Luc a écrit ce livre, Luc a aussi écrit ce livre pour permettre à ses futurs lecteurs de se rapprocher de Dieu. Ça même il y a un tefa. Ce ne sera pas un antique, c'est une lasse, la mièvre en ténani, ou tia n'andemande, c'est mal n'andemande, ça n'y a pas de tout. Satria izany hoe tia an'Andriamanitra zany dia midika ihany koa tia ny rahalahy. Arak'izay voasoratra ny Jaona toko voalohany andiny faefatra. Jaona voalohany toko faefatra andiny faharoapolo. Manao hoe raha misy manao hoe tia an'Andriamanitra nefa mankahala ny rahalahy dia mpandainga izy. Fa izay tsy tia ny rahalahy izay hitany ataony ahoana no fitia an'Andriamanitra izay tsy hitany. Si quelqu'un dit j'aime Dieu alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il le voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne le voit pas? Ny fitiavana Andriamanitra zany dia mitaky ihany koa fifankatiavantsika. Taky ihany koa firaisan-kinantsika. Ny fiombonan'ny kristianina ho toy ny tena iray araka ny voalazan'ny Paoly apôstôly no andrasana amintsika. Ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Korintiana dia noharina ny tenany olombelona ny fiangonana. Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo manao hoe ianareo na dia maro aza, ianareo na dia maro aza dia tena iray ihany amin'ny Kristy. La comparaison de l'Église à un corps humain est l'exemple par excellence. Car dans le corps, il y a plusieurs organes qui travaillent ensemble et fonctionnent en parfaite harmonie. Muscles, tissus, sang, os, mains, pieds, cœur, tête. Ça m'en a mis à ça,
samy manana ny asany avy ny momba tenantsika rehetra. Dia toy izany koa tsika atao anatin'ny fiangonana, samy manana ny anjara toerany avy ny tsirairay avy. Samy manana ny anjara toerany avy ny tsirairay avy amin'ny fiangonana. Manomboka any amin'ny zaza madinika indrindra ka hatrany amin'ny zokiolona indrindra, samy manana ny anjara toerany. Mety tsy mahay mitoro teny ianao, mety tsy diakona ianao, mety tsy mahay mihira ianao, nefa kosa tsarao fa manana anjara toerana lehibe ianao ato anatin'ity fiangonana ity. Eo anivon'ny fiangonana ianao dia manana ny anjara toeranao. Samy manana ny fanomezam-pahasoavana nomeny tompo azy ny tsirairay. Ny an'ny sasany fitoriana, ny an'ny sasany mety fitendrena zava-maneno, ny an'ny sasany mety comptabilité na fitantanana na ny fandaminana. Fa tsarovy kosa fa tsisy asa fanompoana hoe ratsy na ambany eto amin'ity fiangonana ity na eo amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy. Tsy misy zany. Rehefa ho an'ny tompo dia mitovy daholo. Qu'importe votre statut, votre rôle, vos talents, vos professions, votre profession, vous êtes appelés à servir Dieu. Et il voit ce que vous faites. Dieu voit ce que vous faites. Nous, la médecine, il voit en vous, Dieu voit en chacun de nous, en vous, un être magnifique qu'il a créé pour sa gloire. Et n'oubliez jamais que vous n'êtes pas là par hasard. Si vous êtes là, c'est que Dieu vous a emmené là où il faut, au moment où il faut. Mitovy daholo ny fijerin'Andriamanitra antsika satria zanantsika. Tiantsika ary natsoina mpandrosoana ny fanjakana sy ny filazantsara ary ny fiangonana. Raha fatra-panira ny zava-panahy ny mpandroso ny fiangonana no katsao indrindra. Fanahy iray ihany nanaovana batisantsika rehetra ho tena iray. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nos diversités sont des richesses à une condition, qu'on les utilise pour notre unité et non le contraire. La diversité ne forme pas un obstacle à notre unité. Nous devons travailler ensemble et avancer ensemble. Il ne doit pas y avoir de concurrence ni de jalousie entre nous. Antsoina isika rehetra iray iny tsy ara-iasa na dia samy hafa azy ny fanomezam-pahasoavana ananantsika. Hijoro, antsoina isika hijoro, hivory tahaka ny olona iray. Ohatran'ireo vahoaka an'Israely izay lazaina vakiana tao anatin'ny boky Nehemia teo. Hijoro tahaka ny olona iray, izy rehetra eo ankalalahana teo alohan'ny vavahadin-drano. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme. Sur la place des eaux, Nehemia toko fahavalo andiny voalohany. Nijoro tahaka ny olona iray, comme un seul homme. Miaino ny lalàna izay nandidiny Jehovah azy, zanak'Israely. Nanomboka ny maraina mbarapitra tao vovonan'ny andro. Tsy haiko tamin'ny filana kosa ka ilay masoandro fa raha ataontsika ireny nanomboka tamin'ny valo ka hatramin'ny efatra efa adiny efatra izay. Tsy fatako tamin'ny filana mais nanomboka ny maraina izy ka mbarapitra tao vovonan'ny andro. Ceci se passe, un tantara zany s'est passé il y a 450 ans avant Jésus-Christ. 450 ans avant Jésus-Christ, l'exil à Babylone est fini. Le mur et le temple de Jérusalem sont enfin reconstruits. Tandis voorona iray ny tempoly sy ny mandra tao Jérusalem izay niravahan'ny Nebukadnezar tamin'izany fotoana. Et cet exil de près de 70 ans a laissé beaucoup de séquelles au peuple d'Israël. La plupart des enfants d'Israël ne parlaient plus l'hébreu après la déportation.
il parlait l'aramien. Mais un bon leader, Ezra et Néhémie, ont tout préparé avec soin. Même la date a été choisie avec soin. Le texte disait tout à l'heure, le premier jour du 7e mois. Et le premier jour du 7e mois correspond à la date du Nouvel An. Et pour que tout le monde puisse comprendre la parole de Dieu, ils ont même prévu des traducteurs. Vokatra ny ezaka rehetra zany teny jorotaka ny olona reny foana. Comme un seul homme, niaina ny teny vakiana tamin'ny teny hébreu, izay teny tsy hainy ankamaroan'izy ireo intsony ny vahoaka, na dia lava sy maharitra aza ny vaky teny depuis le matin jusqu'à la mi-journée, dia nampandry sofina ary naharitra miaino tsara ny vahoaka. Amin'izao fotoana ry havana rehefa indray anaty fiangonana any mampisidisa mihitsy fa maninona atao fiangonana gasy fa maninona atao amin'ny teny frantsay ny profetera nasiana roa teny frantsay mampisidisa zany. Nefa tsika atsoina hijoro tahaka ny olona iray. L'essentiel c'est que le message du Christ passe. Il faut que le message du Christ passe. Lesinao atsika kristianina amin'izao fotoana izao zany satria maro tsika kristianina ny variana ny fanenjika, variana ny fanaratsy. Ao koa ireo menimeny efa somary lava fandremana fa lava bebe resaka ilay pasiteko ohatrana dia menimenina ireo adinitsika fa tena iray ihany un seul corps isika ao amin'ny tompo ary tompo ray ihany no tompontsika dia Jesosy Kristy. Aucun de nous n'est appelé à servir Dieu en solitaire. Moïse, Moïse a eu besoin d'Aaron et Dieu, Aaron pour soutenir ses bras. L'apôtre Paul, a travaillé avec plusieurs collaborateurs, Barnabé, Timothée et plein d'autres. Et Jésus lui-même s'est entouré de 12 disciples. Et à l'heure où Jésus a commencé à éprouver une profonde angoisse à Gethsemane, il a demandé à 3 hommes de veiller et prier avec lui. Atsona isika irahina ho tena irahany ifanoana tsy ho zarazarainy fahasamihafana fa ho tahaka ny olona iray. Ny boky ny lalàna no nivakiana tamin'ny vahoakan'i Israely tamin'ny mandinika tsara sika tao Jerosalema, ary rehefa nandresina azy tsara ny lalàna nivakiana tamin'ny vahoakan'i Israely dia nitomany ny vahoakan'i Israely teto satria namono ny heloka izy ireo ny teny nivakiana zany natsapa izy fa tsy mendrika ary tsy matanteraka an'izany. Nivaky tenitsika teo amin'ny lioka indray toko faefatra dia nilaza fa ny boky Isaia-paminany ho natolotra any Jesosy ho vakiana tao amin'ny sinagoga rehefa niverina tao Nazareta izy. Raha araka ny texte eto dia tsy Jesosy no misafidy ny teny vakiana fa natolotra azy ny boky ny mpaminany. Midika zany fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa amin'ny fanatanterahany Jesosy miasa nanirahana azy. C'est un passage messianique qu'on doit donner à lire. Le passage c'est le vakineux, le passage messianique mametraka ny fototry miasa nanirahana Jesosy. Hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo, hitory fandefasana ho an'ny mpifatotra, fampahiratana ho an'ny jamba. Ny jamba eto tsy hoe jamba tsy mahita fotsiny fa isika jamba ihany koa tsy mahafantatra. Ny tena ampitainy tenin'Andriamanitra jamba ianao satria tsy mahalala mbola miaina anatin'ny aizina. Fampahiratana ho an'ny jamba ary hanafaka izay nampaoriana. Isaia 61 verset 1 et 2 milaza izany. Tsy tonga hanafaona ny lalàna sy ny mpaminany Jesosy Kristy fa miporofony eto zany fa natanteraka araka ny lazany hoe androany rehefa tanteraka eto anatrihanareo zany izy. Androany ny lalàna sy mpaminany.
tsy tonga hitondra fahamaliana sy fahamaizana na hoe condamnation fa hitory mitona kasitrahany Jesosy, kasitrahany Jéhovah. Zany hoe Jésus est venu pour prêcher une année de bienfait et un message de grâce. Ilay fotoana kasitrahana ambazan'ny Isaia taminany efa nanomboka miaraka amin'ny Jesosy ary tsy amin'ny alalan'ny mpaminany intsony indrindrindrindra satria efa Jesosy Kristy nanatanteraka ny lalàna sy mpaminany, tsy amin'ny alalan'ny mpaminany intsony no andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra fa efa eo Jesosy ilay teny tonga nofo, le verbe qui s'est fait chair. Ilay tsy miova maisy an'io ary mandrakizay. Ny kristianina rehetra, zay teny farany anarana azy eto, ny kristianina rehetra na hoe sika kristianina rehetra izay mihevitra ny tenany ny teofilo na hoe tia Andriamanitra, na malagasy ianao, na afrikanina ianao, na europeanina ianao, na mainty ianao, na fotsy, na mahantra, na manan-karena, dia tsara ovy mandran-karena fa tena iray ihany sika, nous formons tous un seul corps. Tena iray ihany tsika ao amin'ny Kristy ka aoka hijoro tahaka ny olona iray. Nous sommes appelés à être comme un seul homme. Tahaka ny olona iray ho vavolombelona filazantsara izay torintsika. Ho aminareo rehetra nefa fahasoavan'i Jesosy Kristy, fitiavan'Andriamanitra iray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.